खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय ऑफर चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्णा कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय गोरिया मताय बारमुंनो रगै बुसुसना तेर खलाइजाकनानि थांगै तंगो आरके नगर जिरानिया बखासनि बिसिं खबजानाय मानदाय आरडि ब्लकनि आरके नगर आमसियो गोरिया मताय बारमुंनो रगै बुसुसना तेर संतजाकनानि थांगै तंगो गोरिया बदलनि लुआजि मुंबाय गोरिया मताय बारमुंनो रगै बुसुसना नौकी तेंगै तेर ताइ हुकुमो मुकुमो पांदा खलाइजाकनानि थांगै तंगो आबै बक्सा सिरिसिति लाइबुमा रगजाक हानि बसा तिप्रा सारौनि गोरिया मताय बारक मुंबो बारक जागनाय तै तंनाय मोसामुं रोजाबमुं तै जुदा जुदा पांदारक तै अ पांदाव तै अ तेरनो नायना बागै जत हासिनि लुकुरगनो फाइ मानसाकना बागै कयलायखा लुआजिनाय कमिटिनि आदंग्र आबाहाय तैसा नायकलनानि बरक आबाहाय सुबिदा माखांखाय अबयसय जिनि ताविसा जों आबाहाय खलाय कुसिनसा खानारक जिनि वानसम दं मासोथ गोबां गोरों थायो न ड्रग आबो ताबो रोंनांगौ थांनाया ताबो फेल नखा ताबो असहाय नुखुनि बर ताबो रां फैसा करे ताबो मास्टार बारि नारमाया ताबो टीचर नारमाया ए अबा हाके आगे रगो ननि बखाखि रगो सेबल जागो ताबो नरक अबा हाके ताबो बदखेरखा ताबो तमुनो नर नि बखाखि खुलुक जाखाय असहाय रग ताखिया बासाय मान हने खाखाय औ एकदम सयख जोंनि वानसुमाबो आबनो जों लामब्रा गरिया वानसुगो जे सिनि बरकबा बसु गोनां दं जाबायबा गोरै बसामां बांग परि माइयार आकरं दंगो मासाया मानिया गजा बने बागै जों लामब्रा गरिया बदल भाइ खलाय सुसिखा खलायनाय सिनि बरक लेखाफार सरमान बो वानसुगैनो जों ड्रप आउट कोचिंग सेंटर खुलका ताबुक तो कोचिंग सेंटर खुलगिया फिया जों उसिखाना वानसुगैनो काइसा प्राइमारी स्कूल बो जों खुलका खुलुकजाक दङ प्राइमारी खुलका ताक लाइगाबो जों सिनियर बेसिक जरा जों मानखा ताबुक चलि दङ सिनि स्कूल बो थायो एमने सा आबंका सिनि उदय सेनापति कामिगाना सिनि लामप्रा गरि ग्यारं थाहि दङ आरो ताबो बाजार बकाइसे खलाकिया गरिया हाति हनै नर साइमो माइखना आर जागावनो सिनि स्कूल लामप्रा गरि ग्यारं थाहि दङ एमने ओ जेता नंनि अबथ प्रथमनि सिमिं अर जेता थाया सुमनि हेदबा जेता अरके कुनु रो वानसुक जात दं एमने बेकार ताबु बाक्सा परिनाय एमने हाइनो बेकार कालाय दङ कोचिं सेंटर रो खायके बरकनिबो किसा मिसाले बाइसिकवान अबा हाय वानसुक जात अवश्य सिनि वानसुक दङ सुदु जोंरो कोचिं सेंटर सिमिया अ हातायो गोबांमा जों स्कूल सिकला रक नट बिसिमा क्राक खायगोन मका स्कूल बो जोंरो खुलनानि सिनि वानसुक मुं दङ तै साथे साथे जेनों साका गोबांमा साकिरि माया सिकला रकनि एकटा कर्म संस्थान दाखलायनि माननै आव आबो जों भबिष्यत वानसुक जागनो जाते खलाय अ जागावो विभिन्न रकम ट्रेनिंग सेंटर खुलुगै जों आबाय खलायनाय बेकारनो किसा सुदा सुबाय मानो हनिबो जों वानसुक दंलायो भबिष्यत सिनि प्लान दङ जों आबाय खलायनाय कर्म संस्थान दा रिमान जानो नि वानसुक दं एमने सालबसंका अबाहायखाय जेता मोटाइ रानिं कंडिशन जेता सलितमोन अ ताबुन जे सलितमोन अबंखा जों बुइसुनि सिमी जों सेना जरा खलायनाय अबसों बिसि ब्रुम बिसि कसाम थाङै बिसि कताल फाकेते हंगाय सिनि बुइसुंग सि बुइसुनि सिमी जों बाबा गरेयानो काइलायो जों सेना जरा इनका थानाय ताबुक तो
April mas tanai 14 tarik ni simi sengkha buisu engkai khana 21 tarik sini sana angnai khana dam bosung theke ni norok motai seng janai sung sarik ni dam sini ni simi sengoro sini bukbar mani sengnai aun pore lukorok to phaibe nai yaku sunaro kobongma bisirok no phaibe taklai bo khakhayo kongma lukorok phaibe na baba kori yaku surup baina ni bore bagai joto amchaini takokte bukok sogno ma koyu phaibe jabadi naro baba ni hamari manani phaibe di baba khana phainai thangnai joton phaibe di baba kori yaku suranani baba koriya senani dino to sung jotono yakung sulaiba boni bagai haina hai jotono no makasa jata baba ni yakuno jotono suja phabi di emne oro nograi ngai te sau phaide nai amne nograi hini to sung alada kuno borono to saya sung jotono no sawo joto khaganang baba gore no hamjaknai jotono no sung koyo jotono no phajabadi baba gore ni oro horchini satini romai kaimani cholitongo baba goriani hamani manane bagai jotono phaibe di hinai sung jotono kobogo sung special babe kepnolo to kobok manya sini kongungkha jotono sung saman kainugo jotono phaibe di hinai sung kobogo emne tagesa sar tagesa kai je mutaini mumbai jeta kami amserogo mela ungjago mela ni jaga tabo kotor mela ongo orobo deramung phayo sinti prasarok je dandi muna obahake jeta kereng thayo obahake mothring tono gobangma openly jeta o bishoy tono rok sabui tamro sanamuso aw nung sama hai nang bokhanaka kereng abahai nini jandi mundarok tamo abahai jua khelarok hungo hunoi tobe lampra gori jabotol chung abono belekhene selango sinoro to chung abahai muthur riano ar jara muthung tongtong hangkai bornang yak khulumja jao abahai tomung chai rokno norok mathak jabadi karon abahai jua khelarok belekhi borokno tam hunai haimya khlayu nukung hamia khlayu borokna hamia khlayu abo hamia manai o marnyo tongkakai sine bagi bela hamyang nai bone bagi sungto abo hai o jagawo jandi mundarok ba abo hai jatiyo kuno juwa sung to oro mun muthriya jodi kebo muthung tong hangkai abo sung beleke sajagi anggo tai abo hai muthung tong nai rongno ang ponya ni musung bises kale ব্যক্তিগত jinorok abo hai saya mani rokno tati baidi abo belai kheno sine bage hamia sung oro motai no se surinani saitok bai baidi jotono motai ni asibat manase phai baidi tamni ajagawo nini jua to thnginai nini nukhung ro akoro khamiang tonani ba abo belai kheni saya হামাইসার আও নরনবা বেলাই খেনো খুলমা মায়া ফারো আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। রাজারসি কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল বৈফেকা হাস্তেনি মা ফার রংনি বাগৈ কথমা কাহাম তেই রংসরङै তংনাই শিকলা শিকলি রংনি বাগৈ ব কথমা কাহাম। রাজারসি কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল কোর্স রং তংনাই ফিজিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, কেমিস্ট্রি, হিস্টোরি, ম্যাথমেটিক্স, ফিলোসফি, জুলজি, এডুকেশন, ককবর
borok English geography obohai kobangko course available tongo Rajarsi College of Education obobai simi thaglia Rajarsi College of Education and Skill teibo tongnai extra curricular activities tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal kobangko course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free Wi-Fi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803